श्री सत्यनारायण अर्पत्राणदमंगल प्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। आद्याचकति झंकरवासिनिमा सर्वादिनिकर प्रत्यर्थे तथा प्रभु निरादृश धरतरनाथ जगन्नाथ बंदर प्रत्यर्थे घटकामसिनिमा तरणदमंगल प्रत्यर्थे ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरंगर प्रत्यर्थे ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्तवाद बिंगर प्रत्यर्थे शिखर पृष्ठेश्वरी मासी धमंगलाद बिंगर प्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। उपस्थित हित्यानुरागी दर्शक समाज तथा उत्कल्या विद्यापुराण पश्चिमी माँ भौनी महानगर गुणाक मुकुट भाई भौनी महानगर बड़की बड़की भाई बंधु महानगर सर्वोपरि पलार दाता उदत्ता जगमान अबालकुंड धवन दानगर श्रीमान सत्यनारायण मंगल विधान कर सर्वरिष्ठ खंडन करंतु तथा समस्तंगर उत्तरोत्तर उन्नति करी महाप्रभु कान्हू बाबुंगर प्रभु बाबुंगर समस्त भाई महानगर महाप्रभु सत्यनारायण कल्याण विधान करंतु सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण देव हे बरयास हे प्रभु न जन कीर्तन बारे दया रविनंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने कोण तुमचा वासमत सिंह वाहिनी तारदे नित्यमत वाक्य देवी नमस्ते वंदेहं हरिप्रिया च पाताले वासुकी तथा मर्त्यं च माधवं वन्दे तं वन्दे सचराचर निंदित कांति धर्म रचता
जय हे जय पावन राम वैदेही मन स्थान स्थित परम पूज्य परमाराध्य चिरचिन्मय सुंदर निर्विकल्प निरंजन पद्म प्रल्लास नयन करुणार वरुणालय नटकुट लंपट भानुद भव तट परम प्रेममय हृदय आह्लादक महाप्रभु सत्यनारायण देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी पीठर पीठेश्वरी माँ जगत जननी करुणामयी कृपामयी कल्याणमयी माँ मंगलमयी सिद्ध मंगला देवी ग्राम विराजित तथा ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी श्री गुरु एवं माता पिता भवचरणार बिंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित अमर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत सन्थ सज्जन कदम्ब दूर दूरांत छुटी आसी भगवत रस पिपासु हरि रस पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद उत्कलिया आर्जिया पुराण तोषिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीताचुरूपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौणी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमार नुआ देश एवं जातिर भविष्य कुना कुन बालगोपाल उदित सूर्य
दातार दाता दाता उद्योक्ता उद्योक्ता यजमान यजमान आबाल वृद्ध वनिता वनिता समस्त हृदय विराजमान करुवा आत्मा नारायण उद्देश्य उद्देश्य सर्वप्रथमे अधम किंचन जनाऊँ कोटी कोटी प्रणाम मोर एठी अंतिम गुड नाइट ना चीनी नाइट अंतिम गुड बाबूरे आज्ञा संस्कृति संपन्न पल्ली पल्ली ए कोरांग ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य रे आज्ञा आम कान्हू बाबूंकर पृष्ठपोषकता रे बस आयोजित त्रिदिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञ आज हला पुण्याहुति जामिनी आज फाइनल गुड बाय पंडित समंत मानकर निकट आम्भेमान दंडामन हेछे आज्ञा द्वितीयार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करिवा पाए बहल चहल करबा समय नहीं धीर भाव रे परस्पर स्थान अलंकृत करिनियो जतिक समय मंच पर मंचासन हबा निज को प्रभुंकर जन जन सेवक बोली चिंता करी तांकरी सेवारे काय मन वाक्य संपूर्ण भाव रे समर्पित करिवा पे चेष्टा करिवा चेष्टार किछ लाभ नाही भाई फूल दाव मेरे मन लगे दो प्रभु लगे कल्याण हो भगवती कल्याण हो मु जहा कहिछि मो कथा रखिबो चामर छुआ हां व्यतिक्रम हबनी नारायण को जाओ नारायण की जा बस धन्यवाद प्रभु कल्याण कर जा सब मानि गेले ज्ञानी मंडल हां रह 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 हौ बाबूरे सर्वादौ भगवान चरणारविंद आत्मा निवेदन पूर्वक भक्ति संगीत टे मु पाठ करी कवि कहले जय हे जय पावन राम बैदेही मनोहारी कुना आज रामायण ऊपर पाला मोर प्रारंभिक संगीत हूँ राम ऊपर मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक टे पाठ करवा श्लोकटी मध्य आनिबा रामं को ऊपर हां ताले टाणियाडो देखिबो लेखिले राम हो राजमणि सदा विजय दे रामम रमेशं भजे रामेण निहत निशाचर समूह रामाय तस्मै नमः चारिपाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक रामं को ऊपर आसु ना आसु टाणियाड एटा को मुंडो पागल तोर कि रे माने सरी गेलेनी रह ज्ञानी मंडली अर्थ कर कहिबार उद्देश्य पालार सिना मुंडो देले से जानि पारंता कहिए श्लोक बोला हलानी कि आउ अछि टाणियाड अर्थ सया कहू अर्थ ज्ञानी मंडली आपण मान सुंदर भाव रे पाला सुनुथिले प्रारंभिक संगीत जहाँ उद्देश्य बोली आज प्रथम पर्यायर आम गायक महाशय जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऊपर आलोचना करुले उद्देश्य प्रारंभिक संगीत उद्देश्य मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक ठीक ठीक से गोटे
प्रथम दिन प्रथम पर्याय पाला राधा उपरे मोर प्रारंभिक संगीत थिला राधा उपरे मंगलाचरण थिला राधा उपरे पाला सरीबादा गोटा शब्द थिला राधा उपरे राधा बास राधा आपण बसिथिले आपण माने मते बसिथिले अनेक संख्या हो ना नहीं मौसा राधा को आउ आड़े नहीं कि पाला सरीबादा जेते पद बोलिछि सब पद रे थिले राधा राधा गत काली रो पाला मु प्रारंभिक संगीत बोली थी सत्य उपरे जेतिक जमा पाला बोली रेकर्डिंग तो है कहले हबनी अति 1.5 घंटा ऊपर बोली आज्ञा प्रति पदरे सत्य शब्द थिला ता भीतर गोटे उदाहरण छଳରେ महाभारतर कथा वस्तुटी आलोचना करूथली पूर्णाहुति मध्य जतबेले देली पालार मु से जगार मध्य सत्य रे पाला सरला सत्य को हम छाड़ी ना छाड़ी के आइथिले कथा कहली भाईना जदी पारिबो थाकटा लगेइबो 4 घंटा सत्य ऊपर मु पाला गई बोली की गली बस जेतिक जमा पाला बोलिबो जेते पद बोलिबो सब पदरे सत्य शब्द थिबो जदि एतेरे न पारिबो सत्यर पाख जिंस होची शांति शांति जेते जमा पाला बोलिबो सब पदरे शांति थिबो आज्ञा हेची बाला काली बड़ पट्टी कहतु चैनल समस्ते शुणु हेनी तो मौसा काली हेची बाला सत्य पर 4 घंटा पाला काली भाईना बोलिले हौ 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 प्रभु दास बाबूर अच्छा पाड़ी दे टंका देला दास बाबू पाखु से टंका जीवटी हौ दुनिया रे कौन सी जिंस नहीं किछि हेई परिबो जगत कर्ता सत्यनारायण ना कोन दिलीप बाबू जगत कर्ता सत्यनारायण कल्याण करंतु सपरिवार रो मंगल हौ सर्वे बोलंतु आनंद गवान माने दासांगर टंका माने सारंगर से सारंगर हां ताले हमकु देई देबो अरे माडुआ से जेते हाथ जोड़ी की नेहुरा है कि टंका मागिले दिलीप बाबू इठी थिले दिलीप बाबूंकर इच्छा हलानी ताको पाला देखि कि 500 टंका दबा तेणु से कहले नाई नाई मु पाढ़ी बाबू को देबी तांकरी हाथ रे देई देबी आ मु देबी मु बाउला करबिनी भाईना तम 500 टंका रहिला जे जेतिक समय मो साट रे मरा हला ता शुद्ध तमे दबो रह कोन कथा मो साट टंका बोहिला शुद्ध तमे दबो मागणा में टंका बोइबू ज्ञानी मंडली अयो गत काली रो पाला से त मते थाको कदा को ढेर शोधी छंदी पाला तो थाकटा लगे पारलोनी आ गाड़ी करी लाभ कोन ना सत्य ऊपर हैला ना शांति ऊपर हैला बस मु जोड़िए चौपदी बोली थी आज्ञा प्रभात वर्णना जोड़ा को जाक क अक्षर को नहीं मु कहितली भाईना जदी पारिबो गोटा बोलिबो ख रे खाली ख थिबो हैला नहीं माल गाई आज्ञा माल गाई ख रे माने सब जाक ख ख अक्षर कौन अनेक 34टा चौपदी ना कि मु कहितली शेष पर्यंत जमती क क क क खाली बोली खाली ख ख ख ख तब हेची नहीं ना आपण माने खाली ना मारु धांतु समस्त सुनु धांतु और कुना ताले त बाहासपटिया माने कि कथा कहि कि लाभ कोन ना ठाकटा लगेई कि सिना कथा कहितले चली धांदा किंतु भाई ना पाड़ी जहा कहे कामरे सेया करी कामरे दिखाई आज रामायण आलोचना प्रारंभिक संगीत रामंग ऊपर मंगलाचरण मध्य रामंग ऊपर जेतिक जमा पाला बोलिबी तमरी पाठ समाधान करके जीवे मोटे बाउडा हबनी गोटा कथा कोठी रखिबी ना एपन समन नाही हमर बाकी नाही काली मु प्रश्न देई नथिली एतिक तो देइथिली हेलानी आ आज तमरा प्रश्न को जगह रे स्त्री डाहण पटे बसे को जगह रे स्त्री बाम पटे बसे ये उत्तर निश्चित देबी गोटा बाकी रहइबो बाकी नाही मो पे प्रश्न एटा आउ जो कहिछ जे श्लोकटा मु बुझी पारुनी हां
हाँ दिवसार्धे रात्रार्धे जो श्लोक महानाटकर अच्छा बुझी जी पारुनी से घर को 5 किलो मिठा नहीं कि 2000 टंका नहीं कि जाई घरे बुझिके आसीबो ना ये कोरांग पैसा कोरांग लाइट कोरांग माइकी तमे एठी बचार दे कि बुझिके आसीबो सर बुझीबाटा एमती हबो ना तमे जदी प्रतियोगी हिसाब रे मते पचार ध्यान मु बुझाई देई धाबी तमे निजे कहउछ पंडितिया लोक तमे मु जानिनी ए कथा मते एठी बुझाई दबो एठी कोन संभव ना सारे भारतीय संस्कृति रे बुझा बुझीटा कोन एमतिया हुए ना ना जागा मुडे गुरु बुझे शिष्य मिठा 4 किलो कि 2 किलो नै कि जीवो टंका 2000 दबो बस शोक जा कहबो मु बुझाई देबी माल फाल किंतु प्रतियोगी हिसाब रे जो थाको धारिचो गोटा कथा मु रखिबी नहीं नहीं बाकी नहीं बाटो को पड़े आसी कवि कहले जय हे जय पावन राम हां बई देहि मनोहरी तो बुझीचु पावन शब्द अर्थ कोन पावन कोन मु जानि सारी कुना पावन शब्द अर्थ होचे पवित्र पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामंकर नाम पवित्र निजे प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्र से पवित्र पवित्र कुना जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी से राम किए ना मां जगत जननी परम वैष्णवी विश्व कल्याणमयी मां जनक नंदिनी जानकी मां वैदेही मां सीते तांकरी मनोहारी होचंदी राम रे पाला एतिकरे सरजिबा गया आपण माने विचार करत आजिर पाला आरंभ रु शेष जा खाली छक्की मार देबी जोटी झारजंदी सेठी लोक पूर्ण करी आरंभ रु रामंग पर आलोचना कले वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया ना साधु संग कले उद्धार पाइले अच्छा छांद बोलिचंदी ना सेमति तुंडेरे कहिले छांद बोलिचंदी तमे बही खेलले छना हबो खाली सुनिकरी पाला बोलले केमिति नहीं 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 वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया कवि सम्राट भंज बई बईदेही सबला आसो अनुप्रास कले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरण दिले आचरण दिले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरण दिले आचरण से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले जाने कहले वाल्मीकि जे खंडपूर्ति आचरण थिले बंद्य से जगते साधु दर्शने लभिले सारे छांद न बोली कि पद कहिबार मूल्य किछि ना ना मौसा टिके आपण एपट को नेले एपट को बसिले भलो होंदा काई कि कहउछन ना कि खुंटटा मझिरे आबुडी पडुछि ना ना कुना तो असुविधा होची पूरा देखा जाउनी किछि हां मुख चाहिले देखा जाउनी लाइटा बंद कर दो टिके एपटटा हां भाई चैनल लागि काई एड जोर पार्टी करछो ताकर सुनिए लोक चैनलटा लागि ना ओडिसा सारा भारत सारा पृथ्वी सारा लोक सुनिबे हां से जानिबे कोरांग गां रे एमितिया पार्टी करिया लोक अछनी खराब कथा होबन आया ओ भाईटा बरा हां ये गां पर अलगा गां ये गां प्रति मोर आदर अछि अलगा ये गां रे सब जाक मोर सांग अछंती 30 वर्षर संपर्क हम सिद्ध सारक सहित मोर आउ मु पाला गाइबा वर्ष टू 95 मसिया रे +3 पाठ पढिली ये गां रे मौसा बसिचंदी मौसा को झियो झिल्ली मौसा रे पाठ पढुदिला ये कान्हू बाबू अनुष्ठान उद्योक्ता से मोर सांग आउ आपन को गां रे अनेक मोर सांग पाठ पढुआ सांग आउ दिवंगत हेलानी जो टिकी सर श्याम डिपार्टमेंट टॉपर थिला आम डिपार्टमेंट 16 जन छात्र छात्री आमे थिलु आज्ञा संस्कृत ऑनर्स रे सी आम डिपार्टमेंट रे सबुटो अधिक नंबर रखिया पिला डिपार्टमेंट टॉपर भगवान सहिलेनी वे तो से जदी आदि थांदा उटा प्रोफेसर हेई कोठी थांदा आपन को गार गर्व गौरव हेई की थांदा आज मध्य तार मृत्यु अनेक वर्ष हेलानी से कथाटा मो मने अछि महाप्रभु सत्यनारायण के निकट रे मु प्रार्थना करबी ता दिवंगत आत्मा जोठी ताऊ शांति थाऊ कुना ये गार में पार्टी बाबू शोभा पाऊ ना ना गार मर्यादा हानि हो गार सम्मान नष्ट हो
ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ମୋ ପାଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଟି ଜୋରେ କରନି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁନା ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଚରି ନଥିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ଜଗତ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ତାଙ୍କର ପାଲାର ମର୍ମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁନା କାହିଁକି କଥା ହେଲା ମନେ ରଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲେ ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂତାଇ ସାଧବ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାର୍ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂତ ହିଁ ଯାଦବ ତୀର୍ଥଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ अच्छा ये ब्रेक संगे से ब्रेक समान हम ना हम सत कथा कहना अच्छा कहीं से कथा कहूच सोना दास आगुरी गोटे ब्रेक मारु नथिले ना शिशिर पाड़ी संगे पाला बोली बोली धीरे धीरे ब्रेक शिखिले हमको देखिबा ये सिद्ध मंगला जगह केमते कथा मना करिवे से मानिवे ना र तमे कोठू ब्रेक जान चलो से भले की देखुना हम ब्रेक हां आउर नले मारते से ब्रेक को देखिछन तमर छाट गाट अछि जे से हबनी ना कॉपी करबा लोक आज्ञा कोन 100 नंबर रखि परिबो ना केबे संभव न ना जाल खसिबो नंबर कुना कहिबार उद्देश्य सर ए पद से बोली छंती ना बोली थिले यही पदरा बोली छंती एटा सहज पद कोला साधु जे मळ पवन कष्ट कुकर ये जीव साधु भागवत ठारू अनेक कथा प्रमाण अच्छे ठीक अच्छे बोली थी मु कान रे सुनिनी से कथा वाल्मीकि कि राम नाम जप करबा को कहिले वाल्मीकि राम न कहि से कहिले मोरा अच्छा तुम्हें तुम ना पूर्व लिखुच तुम उपाधि गायक प्रवीर सारा गायक प्रवीर एमती अर्थ करेंगे वाल्मीकि मनीष को मारी मारी ता पाटी मोरा पशिला राम पशिलानी किरे कुना रा तो कहला म कहला राम कहबा कथा से मोटा उल्टा कहले आगे पछरे कहबा कथा आग कहला राटा आग कहबा कथा पछरे कहला एया तो सर रा तो ता पाटी रे पशिला म तो ता पाटी रे पशिला से राम न कहि काहे कि मोरा कहले र वाल्मीकि साधारण लोक नुह तांकर मूल ना वाल्मीकि नुह मूल ना रत्नाकर से रत्नाकर किए ना आपण मान जानिथिबे ऋषि च्यवन ऋषिंकर पुओ तांको मां को ना होत पद्मा साधारण बापा मांकर संतान से नुह तेनु कुसंगरे पड़ी सियांजा भूल बाटरे पळैथिले सिना जन्मर संस्कार गुआडे जीवो नाइ जन्म संस्कार से परिवर्तन हेले काहे कि आजा राम न कहि मोरा कहिले तू मन रख भजन करू सबुठारु श्रेष्ठ भजन आज्ञा ओलटा भजन मन रख ओलटा भजन ना राम न कहि कुह मोरा सारे पाला को भीतर को नेले पाला कहले राम न कहि मोरा कहले मौसा से उलट भजन हला कोन उलट भजन कोन ना राम न कहि कुह मोरा टूटिबो माया पसरा ए रंग पसरा कोना माया संसार जदी सहजर उद्धार पाइबा को बाट तू उलट भजन रे राम न कहि मोरा कहले सहजर हे जिवो काहे उलट भजन संसार ता उलट वृक्ष शरीर उलट वृक्ष संसार उलट तत्व आपण मान गोटा गीत सुनी थिबे बोले उलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लोटणी
ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଓଲଟ ଭଜନ ହଁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛି ବୋଲୁନା। କଣ କଣ ନା ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ଡବାଇବୁ ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ଡବାଇବୁ ଅବାଟକୁ ବାଟ ମାରି ଅବାଟକୁ ବାଟ ଧରି କରିବୁ ପ୍ରାଣ ପବନ କৌতুকি বসে শুনুଥିବ ମନ ଯାହା ଚାରିପଟର ସେତକର ହୋଇଯିବ ଆଲୋକନ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ଦେବ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଜପାର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ ପାଇବୁ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜପାକୁ ଧରିଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅର୍ଥ ଜପର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ଅଜପା ରାମର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ମରା ଶରୀରଟା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ସାର୍ କେବଳ ଏ ଯୋଡା ଗୀତ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କଣ? ଓଲଟ ସଂସାର କେମିତିଆ କେମିତିଆ? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୀତା। ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଦଧାସାଘ ନଶ୍ୱତଂ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ପରନାମି ଯସ୍ତଂ ବେଦଃ ସହ ବେଦବିତ୍ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସହ ବେଦବିତ୍ ସେ ବେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଧ ଶାଖା ହେଲା ଯାହାର ଢାଳ ଶାଖା ଯାହାର ଶାଖା ଗୁଡାକ ତଳକୁ ତଳକୁ ମଉସା ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ? ପୁନା ଠିଆ ହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଗୋଡ ହାଣିଦେବି ହଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ହାତ ହାଣିଦେବି ବଞ୍ଚିବି ଇଏ କଣ ହାତ ଇଏ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ଅଛି ଆକୁ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବଞ୍ଚିବି ଇଏ ତୋ ଡାଳ ଇଏ ମୋର ଡାଳ ତୋ ମୂଳଟା ଉପରକୁ ମୂଳ ହେଲା ଏଇଟା ମୂଳ କିଏ ମୂଳ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବିନି ମରିଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମରିଯିବି ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ବାସି ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଧ ଶାଖା ଯାହାର ଡାଳ ଯାହାର ଶାଖା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ଶରୀରରେ ମଉସା ଓଲଟ ଭଜନରେ ଅଜପାରେ ଜପ କଲେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କବି କିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରେ ନିଶା ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରେ ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି ଅଜପାକୁ ଧରିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଜାରାଣୀ କାହାଣୀ ଆଉ ପାଢି ପାଲା ସେଇଆ ନୁହଁ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ତୁ ଯଦି ଭବ ସଂସାରର ଆଶାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କର ନା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ମଉସା ଜପ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରାମ 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 କହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ଜପ ମରା 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 କହିଲେ ଅଜପା ଅଜପ ଅଜପା ତେଣୁ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ହରି ନାମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ମୂଳଟାକୁ ଧରିବୁ ଅଧର୍ମକୁ କର୍ମ ଛାଡରେ ଇଏ ଅଧର୍ମକୁ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ତତେ ଛାଡି ପଳେଇବ
तेणु वाल्मीकि महाज्ञानी से कथा को से छाड़ी देइथिले जेतबेले नारद आउ थरे मने पकई देले से बुझी गले ए पाप पंकिल संसार उद्धार पाइबा को हेले बाट जपरे नुह राम रे नुह तेणु राम न कहि से मोरा कहिले तेणु राम न कहि कुओ मोरा टूटीब ए माया पसरा खाली अजपा ऊपर कहले 4 घंटा पाड़ा पाला पाड़ी आइबो भाई ना तुम प्रथम पर्यायर घंटा कर आलोचन छकी सारे हाँ कि ना छकी पड़ा ना ना मौसा तुम जो कहल मारी मारी से मोरा कहले सर छकी ना तार तो से जो वाल्मीकि कथा कहते से निजे से कथा गुड़ाक बुझी ना बुझी कथा कही न तुम तो यूट्यूब को गुरु कर तमें कड़े तुम तो बही किणु न कुना शुणु ओडिशा रे गोटिया गायक सोना दास बही न किणिक गायक सनातन दास आम भाई ना बही न किणिक केमिति गायक हम यूट्यूब गुरु यूट्यूब गुरु करके फला सुखुंदे हां ताले मु गुरु आउ कोई बही किणी मु ताले हां तांकर को पाला पड़ुथला कि ए भाला दिन रो गोटे भलो कथा कहिलो जदी कहिलो मु कहि दउछि से कहिले होता होता को राति की 1000 टका दियंती होता ताकू कॉल दी राति की 1000 टका कान्हू बाबू देखिया डाकिबो सत कथा कहिबो सनातन सनाटा आपन को के कहिला कान्हू बाबू अछंदी ना कुआडे पळैछ कान्हू बाबू नथले नाही पप्पू बाबू थिबे अच्छा सनातन दासंग नाटा होता बाबू कहते ना आउ किए कहते कहीं होता बाबू कहले ना राति की सनातन दास होता को 1000 टका पणी दियंती आपण के जानबे सेटा मु जानछि ना र र र र तेनु राति की 1000 देई होता सांगे गोड़े सोना भाईना ओडिशा राज्य गायक से बही किणंदिनी आपण देखिबे से यूट्यूब देखिले मो संगे पाला गाइले मो पालारु किछि होता संगे पाला गाइले होता पालारु किछि विजय ओझा संगे पाला गाइले तांको पालारु किछि समस्त को पालारु किछि किछि नै कि ओडिशा रे से पाला वाला ठपाय ठपाय नै कि ताकू गला कोइ बोतल जानि चटी जहा घर पिठा न हुए से जतबे गांटा जाको बुली बुली कि पिठा मागी के आने ता घरे सबटु अधिका पिठा था किंतु ओपड़ा कचड़ा से पिठा खंडे खाइबे जदी भलो लागिबो स्वामी को आउ खंडे आइलु ना नाही सेई खंडे करे संतोष हो से सेया रे बापा घरे पिठा करबा अलगा आउ मागी के आनिबा पिठा अलगा भाई ना केते दिन तमे एमती पिठा मागी के चळैबो पाला गाइबो देखिबो र र र र र सुन ये थाको कजा को पाला गला तांगर काई की वाल्मीकि राम न कहि मोरा कहले एटा होची तार तत्व ये होची अजप तत्व अल्लाह ये ओनली साधारण कथा नुह कोला अरूप करे ये रूप रे पाइबा कष्ट अरूप रे पाइबा सहज सेति पाई भीम भई रूप को छाडिले अरूप को कहले बोले रूप रे ख नाही शून्य देहि अछ उदे होई रूप रे ख नाही शून्य देहि अछ उदे होई अरे बड़ा सुखी जल न खाई पवन रसा रसाय गाना गाना चटारे अतनादी चटारे अतनादी कबनो उदे तो नहीं दिए पूजा देही अचा उदे होई रूप रे गानाई अच्छा 10 टका नेका 100 टका नेका कोटा हेले भाग न मुठी धर भाग पड़ी जानी मंडली रूप व्यतीत अरूप रे सहज
କଥା ସରିଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପାଲା ବାଲା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି ବାହାରି ହବନି ଇଏ ପାଲା ତକ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ପାଲା ସାରେ ଛକି ଛକି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଯଦି ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ହିସାବ ଦେଲେ ରାମ କେତେ ଜଣ କେତେ ଜଣ ରାମ କହିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଲେ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ହନ ନାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ରାମ ହଁ ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବଳରାମ ଆଉ କଳି ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡାଳ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳ୍କି ରାମ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଇଏ କୋଉ ରାମକୁ ଜପ କଲେ ନା ଇଏ 4 ଜଣ ନୁହଁ ସେ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜପ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ରାମ କୋଉଠି ରହନ୍ତି କି ତା ନା ଆତ୍ମା ରାମ ତମେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏ ପଦଟି ଯଦି ଶିଖିଥାନ୍ତ ଭାଇନା ତମେ ଯୋଉ ଜପ କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମକୁ ଆତ୍ମା ରାମ କହିନଥାନ୍ତ ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ରାମ କହିଥାନ୍ତ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ରାମ କିଏ ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେ ବେଟା ରାମ ଭଟ ଭଟ କେ ବେଟା ये पद बोली कहतु अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना पद न आसिले थाक के 100 कवि न आसिले पाला नुह कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जड़े आपण से राम को जानि छन वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सेही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि या को भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती हना नाही ये देह जगन्नाथ अछि निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी मिसई करी कहितांते से आत्मा राम ताहले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथारे छकी सुना मन रख राम कोन ए 4 जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सर परशुराम तांका राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि जमदग्निकर पुआ परशुराम जमदग्निकर गोटिए पुआ नुह आ केतटा जमदग्निकर 4टा पुआ सारे सबु पुआ ना राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा राम नुह 4टा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बळीराम परशुराम सारे 4टा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम ताहले तुम गोटा राम काई आनिलो ये 3टा पुआ को काई छाड़लो ताको नाम मने नाही 4टा ना काई आनलोनी तुम ये हिसाब देले अलगा कुना जदी बा कहबा ये भगवान को अवतार बोली आनिबी ताकू हमें छाड़ी देलु कुना मन राख आउ जने किए ये राम तो सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र महाप्रभु कृष्णंकर सान भाई बलराम बड़ भाई बलराम ना ना आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी द्वितीय छकी तापरे आपण मानकर विषय आरंभ कले रामायण मो पई थाको छाडी के जाइछंती कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामंकर 7टा प्रश्न हां हां स्वर्गर विचार होची मो पई थाको हेला माने सेउटु माने कोन कहिबी अच्छा रामंकर को दोषटा से देले रावण को मारले हाँ बढ़िया कथा हौ
କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଯଜ୍ଞ କାମରେ ଲାଗିବ ମହାବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଆମ ମାନ ରଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ সোনা ଭାଇନାଟା ଏତେ ନେହୁରା ନମସା ହେଇକି କହିଲା ଏତେ ପାଲା ଖାଲି ରଡି ଛାଡିଲେ ଗୋଟା ଟଙ୍କା କହିଲେ ଟଙ୍କା 100ଟା କିଏ ଦିଅ କେହି ଦେଲେନି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆରେ ଇଏ 500 ଟଙ୍କାଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଦେଲେ ଯେ ଖରାପ ଲାଗି ଓ ହୋ ହୋ ରହ ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଲା ଶୁଣିଲେ ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ ହେଲା ସାରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ କଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ କଣ କାହା କଥା ରାମଙ୍କର କୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନା ଗୁଣ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା ଦୋଷ କହୁଥିଲେ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ନା ପାପ ହବ ମୁଁ ଥାକଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ମା ନିନ୍ଦା କରିବି ମା ନିନ୍ଦା ଯୋଉ ଲୋକ ବସିକି ଶୁଣିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା ସେ ବଡ ଚାଲାକ ଲୋକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଢୀ ବାବୁ ଏକଥା ଧରିବ ଆଚ୍ଛା ନିନ୍ଦାଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କଲେନି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ବା ବସୁମତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବାଢିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସୀତା ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସୀତା ଥିଲେ ଟି ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ କିଏ କହିବେ ଧରିତ୍ରୀ କହିବେ ନା ସୀତା କହିବେ ଧରିତ୍ରୀ ବସୁଧା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ସୀତା ସେ ଜାଗାରେ ନିରବରେ ବସି ଶୁଣିବେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହି ନ ପଢିବା ଲୋକ ଏମିତିଆ କହିବ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ରଟା ପଢିଦେଲେ ସାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତୁ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର कथाटाକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ଓକିଲ ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବିଚାରପତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଚାରକ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଗଡବଡ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ନିର୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଦୋଷୀ ଖୋଳେଇବ ନା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ सोना भाईना गोटा पक्षर वकिल मु गोटे पक्षर वकिल आपण माने ब्रह्मा भली विचारक सारा विचारक जदि भूल हम समाज तेणु आपण मान स्थिर मतिर विचार करंतु लक्ष्मण जो दिन चिट्ठी लिखिक आसिले ए मा पथ पचारी पिता घर जीव आउ अयोध्या को मन न करिवो हे जनक सुता मने न भाविबो आउ अन्यथा सीता गले कि आज्ञा बाप घर को ना कहीं गलनी कहि परिबे आपण मान ना आज पर्यंत सीता भड़िया गोटा स्त्री भारत वर्ष रे जन्म हेनी देखिला सीता को भड़िया नारी ओ भड़िया आपण मानोटा श्लोक जानि थिबे बोले पुण्य श्लोक नल राजा श्लोक युधिष्ठिर श्लोक चबोई देही पुण्य श्लोक जनार्दन
ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ତାପରେ କିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ଫୁଟିବ प्रथम कथा आपण माने बुझंतु महापुरुष अच्युतानंद कले कली जुगर मनीष माने एते तळकु जिवे से सीतांकु असती कहबा पई सीतांकर दोष बाहर करबा पई से माने मोटे पछैबे नाही हाँ कि ना सारा आपण को कपिल रामायण पढ़ंतु कपिल रामायण रे कथा नाही जदि कपिल रामायण रे कपिल ऋषि कथा लिखिबे सृष्टि धरा तळकु जिवो ये सोना भाईनांकर मन गढ़ा कथा भी नो आउ जने बर्षियान गायक ये कथा किछि दिन करूथिले पालारे तांको पांडित्य बल रे ये तो यूट्यूब गायक आंकर निजर विचार नाही ये कहले मु एटा कले बदे भलो हबो मोटे आपण को पुराण रे देखि नाहंती राम सीतांकर दुर्गुण कहिबेनी रे आपण बुझंतु काहे के दुर्गुण कहिबेनी ना रामहंकर सीता कोन स्त्री आज पर्यंत जगत रे जत्ते नारी अछंदी मु कहली सीता पुण्य श्लोका खाली पुण्य श्लोका नो आज पर्यंत जगत रे जत्ते स्त्री अछंदी सीता भलिया भार्जिया आ गोटा जगत रे केही जन्म हेई नाहंती रे किए किए ना राम परि राजा सीता परि भार्जिया भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई अनुपरि भृत्य सुंदरी परि मित्र जगत मिलिले नाही देखंतु आज्ञा सब प्रमाण दे कहूछि आज पर्यंत जगत रे जते राजा अछन सारा आउ जने रामंक भली राजा नाही सृष्टि हेई नाहंती हो ना नहीं ठीक तो राम भली आउ जने राजा हेई परिबेनी जो लोक राम राजांकर निंदा कला सर ताटू पापी आउ दुनिया रे अछि आउ अच्छा निंदा करिवा लोक जति के पापी सुनिबा लोक ताटू अधिका पापी ताले आपण माने राम को निंदा सुनुथिले जो माध्यम रहू सीता को निंदा सुनुथिले बुझंतु आज्ञा पाप बढ़ी ना कमिची पाप को छड़ेइबा लोक मु सही तो सोना भाईना पाला सुनिले पाप हबो से पाप तक छड़ाइबो पाढ़ी सीता कोन आपण मन आगे सुनाई देले आपण बुझी पारिबे प्रकृत रे सीता सती ना असती सीता दोषी ना निर्दोष आपण माने विचार करिवे अच्छा कर तमे तो निजे पुराण बुझुन तमे पाला रे बुझेइबो कोन सार जदी एबे तो चैनल लागि छी मु चैलेंज देई कहूची भाईना कपिल रामायण रो मोलाट देखिचंती कपिल रामायण जदी कपिल रामायण आन के देखै दबो कपिल रामायण एई कथा कहिचंती सीतांकर दोष बाहर करचंती राम ताले भाईना चैनल आगे कहूची 3 राती पाला पैसा आपन को देई ए गला सइला रे बुआ अरे तमे तो जाइनो बसा घरे अछो जदी कपिल रामायण तमे पढिचो ताले देखिबा मते आनी कांता मोलाटटा देखै दबो तमे पढिचो बोली मु जानिबी तुमको 3 राती पाला पैसा छाड़ देबी मन रखो सीता भलिया नारी सीता भली भार्जिया सीता भली सती सीता भली पतिव्रता सीता भली साध्वी ना अतीत रे थिले ना वर्तमान अछंती ना भविष्यत रे थिबे कि नाही के कहबो भाई ना खबरदार ये भली पाला गाइबा छाड़ो ये कोन तम घर हम घर कथा होईची
ବାସ୍ ଆରେ ତମ ଘର ଆମ ଘର କଥା ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ସାର୍ ମତେ କାଖା ର ପଦିଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇବି ର ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ପାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ଘର କଥା ନୁହଁ ନା ସୀତା କୋଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯାହା ମନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିହବ ସୀତା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜଗତରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକ ବୋଲୁଛି ଜଗତରେ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ଳୋକଟା ବୋଲୁଛି କହିଲେ କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାଳ ରତ୍ନମ ଛନ୍ଦ ବାଣୀ ରତ୍ନମ ସରସ କବିତା ବାସ ରତ୍ନମ ଚକାସି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନମ ପରମ ବିଦୁଷ ବୀର ରତ୍ନମ କିରୀଟି ଦାନ ରତ୍ନମ ବିତରଣ ମୋହ ରାଘବ ରାଜ ସାରେ ସୀତା କିଏ ମା କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାନ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାରେ ସାର୍ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିପାରିବେ ରାମ ନା ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା ଆଗ ସୀତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଦିନ ବର୍ଜନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବାଟ ପଚାରିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସୀତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ମହତ୍ଵ ତଳେ ପଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାର୍ ସେଦିନ ସୀତା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ରାମ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଦଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହା ଦୋଷ ଦେଲେ କହିଲେ ମୋ କରମ ପାଇ ଦାଇ ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣ ଗାୟକ ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଠି ଥୋଇବେ ଧରାର ସାତଳଗାମୀ ହବ ରାମାୟଣ କଳଙ୍କିତ ହବ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି ସାର୍ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ତା କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେବଳ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଜି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ସାର୍ ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ରାମ ଆଉ ସୀତା ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ପାଲାରେ ରାମ ସୀତାକୁ ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନେଇ ଥୋଇଦବା ହବ ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଲାଟା ସାର୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ମତେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ପାଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ କଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଲାରେ କଣ ବୁଝୁଥିଲେ ତାହେଲେ ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ସୀତା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଏ ମା ବିଚାର କର 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଆ ହେଇଛି ରାମ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଦିନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶାଶୁକୁ ବସେଇ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେଠି ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନା ସେ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ
ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ? କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ଆଉ ହଁ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ, ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି, ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି। ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର, ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସୀତା ସେତେବେଳେ ମା 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି? ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ। ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ। ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ? ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ସାରେ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା, ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା, ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା, ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା। ମଉସା ଶୁଣ, ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା। ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ, ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି। ସିଏ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି। ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି, ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା। କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ, କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ, 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ, ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ, କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର ନା ଦୋଷ ମୋର। କଣ ମୋର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର, କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର, କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର। ସାର ବହି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ବୋଧେ ମତେ ଆଜି ମିଳିଲା। କେମିତିଆ ମିଳିଲା ନା ଦେଖା ନା ଏତେ ଚାତର ଧନ ଟେକା ମାରିଥିଲେ টেকাটিଏ ଯିଏ ପକେଇବ ପଥର ଥୁଆ ହବ। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ସୀତା ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସୀତାଙ୍କ ପଟୁ ହେଇଗଲା, କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡ ବଡ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବା ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କହିବେ, ସାର୍ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତ କୋଉଠି ହେଇନି, ଇଏ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ପୁରା। ଯଦି ବି ମନ ଗଢି କହିବେ ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ନିଜେ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ମୋଟେ ବି ଏକଥା କହିବେନି। ରାମ
कहबेनी ए देखो मु केतले थइली मु बा कहली से तो मूलरू बही किनिबा लोक नुह से तो बही निजे पढ़िबा लोक नुह से तांको मन गोटे कपल कल्पित करी से कपल रामायण एटा कल्पित रामायण सोना भाईनार कपिल रामायण नुह से बाउला रे कहउचंदी कोन आज्ञा राम मोटे कहबेनी कांगी राम कहबेनी जो दिन राम निर्देश देले लक्ष्मण को लक्ष्मण रे सीता को तते छाड़ीबा को पड़िबो कांगी ना परदा रंजने जे बहे प्रयोजन पारे प्राण समा सीता प्रजा माने कहउचंती सीता असती देखंतु राम कहि नांती सारे राम लक्ष्मण को कहले प्रजा माने कहउचंती सीता असती सारे प्रजा पुणी से को प्रजा राज्यर गोटा टाणुआ प्रजा नुह से प्रजा किए मौसा आपण मान जानी किए सीता विरुद्ध रे कहला गाँर बा राज्यर जने रजक रजकी सारे रजक रजकींकर मुंड टाणुआ होइतबो ना हल्का लोक मु कहूची मु तार मीमांसा देबी पाढ़ीर अमीमांसित पाला रजक रजकी कथा को सुनिले किए राम लक्ष्मण पचारे कौन प्रभु एक कथा सत ना 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 ताले आपण एड बड़ निष्पत्ति केमती नउचंदी ना से रजक रजकी हो बा जी हो से जने मो राज्यर प्रजा देखंतु आज्ञा मेहर साहित्य मु बही ना कहबी कवि ना कहबी रंगा जीव गंगाधर मेहर राम कहले बोले बाबू रे सुनु मिथ्या कथा देबे प्रजा ए कहबे मेरी होई सत सत साधु जने मेरी होई सत सत साधु जने मेरी होई सत सत मिथ्या दानी दानी तू मानी मानी बोला जाए सत सत सारे केड़ा बड़ा निर्यास देले राम कहले प्रजा माने जदि एकाठी हेकिरी गोटा सत कथा को मिथ्या मिछ कथाटा कहिबे ताकू मिथ्या बोली जानिले मध्य जे ठीक राजा ताकू मानिबो लक्ष्मण पचारे प्रभु काहेकी से तो मिछ कथाटा ताकू काहेकी मानिबो ना कारण पुओ सुन प्रजा रक्त जल कोणिका पटल सीना ऊंचा सर पाई साधु जने सीना ऊंचा सर पाई साधु जने सीना ऊंचा सर पाई जलधर रूप होई थाए भूप परजंग हित पाई कहले प्रजा रक्त जल कणिका पटल सीना उच्चासन पाई जलधर रूप होता है भूप परजांक हित पाई जे राजा प्रजांक हित पाई जलधर कले